temba ni de pang kwese dawolek tengaramba manakda barasa pibri Burkina Faso ramba ifangil kepa ne otwende nananda politique kwese ti sa yanan parti ningam sembonte UPC wobra ton yeti bunyera parti ob député ramba ni parti wata odamba singite région de l'Est solom sekataba la wa ton yira sera kiba kitba zaman dara bangati signe kura sma yopoi absan ser kiba kitba yaps na sen kwese woni ti nyoko olga lebra tum de ben bam solom région de l'Est la wan to en pas siasa covid ba me yekin ken soka ti nembu ida voi pelanjik poka to en pas kwese venam ne roji kamsin sin bene la tière réalisé cabré IPC député Ramba Sekanga Nekiba Kitba Yasona Ilon Tongon Gomyo Korolga Yele région de l'Est à Solom Pura Tan Sobonsor Satumbe Bene Koulfe Bene en leti passe ma Karang Laning Sombonti coronavirus Wonda me wala région du centre l'Est à Solma à Nimbambaram Gomname du Gofnema Baha Solom Kanga Nimbala wo la bin bunninga Poda région de l'Est pour bébé Gundu Brumsa, baby. San Madame me, Tour Salma, Bammy Peter Vane, the Canarne, Hunko boy, Ne Jardin, Fa Yawusko, Luna Bam Hangim, region de l'Est. Arbumus Konayak Burkina Faso. Ton Babaram, let Madame Nimbala Yawus. Pipam Gurame, Tabasawa, region de l'Est, Baby or Yik. Wakat Kanabana, Manaba. Bakat kan na yin protag ya rin latun pam pa yubewa nan ta yamba tiam pam ta ni da ya sira tun fd ramma obtum dame ko to me yube ne zar ne yumu ya soma wuso la bumbi finketum po kata tum tero fonanti zabane ba madam ta tum tero fonda tum bon sabla me tab man sugri la ge région de l'Est ti antara nimbala fonda tin yela me of hanges morons zilignenda that yela o tampono bam ton zininga o be bam ko zininga uga po na nge habene nge ham ka ton zininga mpam nge hen tum nge lenga raison de l'Est ton kana pam la obze kap kwa kof nema public angis région de l'Est solma nimbuidu na yele tub zulwe sa toron pam ko lowero wilgam tibamra nongolame to blima na kandik na kenle ti tengan bandamba tigistaba ti opération yulu sombonte ogapo wilirti to lo mana base bib songe ta zine région de l'Est apora ti zulus la nisba sambe be noa ton pam yidigri to wankin votation wata ya pam to gulsa yore votation ber zogo minto da singa tomda la baga san wakin so kabra yal sa tomda la bangati aruna rara la tienga taw dambala singida sul kas ning singeta vota tom rawlo to en consort na le sing tom da tien kodoro rende sing ne zaman te ka sini wata wata be tien kodoro or santa tien kodoro to en ka region wata damba la ro mik taw damba nan ko so nyaanga la tielo nen tuna to ngi barak tomde ko sum kulibali sida bene la temba Elise Cabré Seni watar sobzen kanaoran keng région du centre SC anti gouverneur Yehedantara ne tabi a 5 ne na kena nispap sonandike na ilen lebron ton pa mongolo sinimbuida yui seba zutu to bwa ken vota pora ba ne coronavirus sambewa sa ni sinu watar soba Ahmed Newton Bari o wilgam to bien sa ne tab 5 na kena buto torop sonanganare to ko nimbuida yui sa 5 de nimbuida yui abna to ngul hop seba zuta tum tedo ara zo en région du centre est option sare yabna song nimbuida to pa mongol sobi ya vota seb zutu na yilen to ke vota pora ti mara menga ramano bumye sa ni gouverneur son con région du centre est o wilgam ti sing mosa adinyo limen ning na yi bums na yi tilay option sare yab gesti nebla nis ba son watan ngol sobi ya vota seb zuta ba meton ning yo lima option ibe op kenga zugulan teng dimaneng a Newton Ahmed Bari ti kosa zungulanteng dima toblu sob toro vote kanga pora santida rokomik ta damba fa rima jiram pol kele zeka pwa kon kosni mbuida tobi wusro on lui sob toro vote pora na yile le brandik vote na kena watuma
nimbuide nan to pa mongol sobbi ya vota sebzutu ara singa darunda rara sia signe kiuras mani nanti yal sara sampigla yopwe bulugu kupela na mem tenga gurum solma la zone weogo rende Elise Cabre bangatia Washington se region ramba nu posen lapna le kontom tomda to yela mengati ba worokane zita ba fangir kape ayna kam fa to pam ngul so yore ha nilim pam pitsi vota son wata ba ni ngor sam bonti ko coronavirus elam ti ton zabne aria bum sinyar fa gil kape serdan 15 se rende ne be beteng nan tomde san tomde paman bo to bom do kibaya ya Burkina Faso soda sala ton yela me Burkina Faso soda lok toyemba rende na wi gelam tene say na ba sinket solo mo ti aneb tum tedo wala ne da man kalam tuntunun ba yilam penaka ya yelle adiya ba man kenan to da man ka kuma hayt na ita sababa am yawolam ga singa rende be ken rene saglas bu to to son adam bisa ya pour na nges Burkina Faso so do lok toyemba tum singa to ya la RTB suliya na man gi nam pour ba karakat na ngese rende nongba kuda zindabe ne pam yodo Elise Cabre ya tum son tumde ti neba wusuk pa me tiri kane ton tengan ba namma modab na to zabne covid-19 abara ya la docteur li kasanga pourra obli da ba damba na ilen diktip sur buto tori antasba kiuga yi pourrin ya ba dam son na tabam tu se ila kubonu la ton tengan ba damba leria na ilen tipsba sani hôpital ya la tar soba ba mulgam ti lundo zuga option rata bam pistabo si a neb senget la fois yelle ya yelgan damba mbe ya la do songodon tum nimbuida na pam la fi wenge o wilgam top son tum la ning momo sonora aya bum si a soma la adob tum da winto la yongo ti vo son patolombe ye ayer gandam kelem pour de zin sa team na yenen ti baga bilsan wa mbebene beki lab kelen geta nebla nisba saman kalma yelle na yelen segal kuramba mumyinga arsin watin ya wakat la ning fa tontengan bandamba lui saptoro na yelen toron zabne covid-19 abak tontenga pourra ya nebsin giligidin geten wintu la yongo na yelen ti nakena la nisba gofnera sangana na yelen toron zabne covid-19 a binimbuy de toin kele ya bamme on fob kale en ceinture lima yo lima na toron ta Burkina Faso nimbuy de zanga wana kelam pasab kelam tib songro idan wini gram ti Nations Unies central sul ti ya senget nebni senzo temsa wa yok ganso bondo temsa taba a sher koy ga mana songre nene nim senzo temse sentunen tan so so se sababo ngwabe kangusi ren banga ti rot laptop men ko ba e min to tara roto le pipi sara wa ni ndarwa ata am pisa lo ton lo ren do tin pa mo he bum sna songba to ton vui bani pore rende na mu digla me ta jan la misa tar parazin da bene la nam ye pa ma Elise Cabre nen ko ise nebla nisba son zo tan so bon sol sa to mo wambe kongus na yilan fa ga bnya sanda bezules poussin sentu ne sara sanda ni ti ko ma wa kembrota animba mbale ba kombe sino pourra top nan pa maropala ya HCR on fob kale na yilan song ni mbamba to bi bezules sa pousser ato manranti metaroto zinga ti basa sanwani bikoma paten le wan samaye zot basembe kongusa zekap kwese ngulega top sunno mame ne ashiya tumda na yilan song bamba ti rumsra wa babye lapton pamro tongande ti bala buibla fulot fa bane zarsla nis basan sakande rab zot ba kenre ar ashiya sul le zekap nawren kengbene anti ti fuloto on nan komba sol mata dam san bebe ni wilgam top sunno mame ne na kendela ninga ashe dam san dike na yelon song nebla nisba nous son pata to poron wakat kanga gelwenge santek avril kiura san pisila yip son lore centro nora solon pora jet ba son radata bam tous kobsta la pisni ne busra santi yida fa sanda gazin sita nisba ade azin surot son patar panga ya yempa man lil bala kenraba ya zakso banda masakande ba to bene bamba ina to kamba sa nenda welge ti da welge ne mbuida la temesin ki rabda welge sa ponda kadanga solom mana yam yakre surabo na man ko barasa pibri ti boy
barasa public ka wasenta yum pisno wotone polomus la tiep to zin konya ya rin kitu nyataba sundabo nanjene ba menga tongo le me barasa public rendi na wini kilame tisane tum kanga ya songor bu to le ba menga sinda tiere konga lapsina kintum da poka na to ga kilaga ne ba yiba ya da wela ne da ninkema yamre ampa se sapon commune mere ne ba yiba ko isla woto ton tum na ton tier bu mun ngabala ya na ko ton kuma ti ton tum pa ma ton me nam pa mbelo hankane kay da tum na me tum na ko la wakire kay tum na ko la ton wakire yibi ni wala mena yisu da andi ko letreta so da han rikre letin ta yumpi nu la yopo lam dik mu letreta nki to be kan tum ne anan ton yoba mi ha donc ton tum na ya sumle men hambe ne tum na bala kada wana ta ban tum na kan ton ka ton mo ba tum na ton ha yiki bi o bala han wan tawa ton taro organisation an tabal yele azarda ma yam nan tuma kiren kan azarda ma yam nan tuma kiren kan am puyi bo to no ay tum la hande mar bala nit baye ka bete azal ham kay tum na am kanan tume azal man woto non non ni ba han tawa bala sunu mi ne tum na bala tara tum bala kenga bala kan han tum tilgi yalse anyoro ni commune ka be bilgide parce que timinis ban fa an karagan film dub kanwa ya tati me piga ndaka dit bara ha nyoro tulu momenti ting zara han tawala kilo pisi la zakmenga rawata kana yunugo du rumsi ti keda wat kana man yela tafa la baraha diga han ko teka ti ko makale ya hadama bam do fa na rambe ni bana ko donc tun mimta han tun le man runa ana na sapun ni buida ana commune ha tawa ni buida parce que rulu fa rawata kana comme si la ram fa rawata kana donc han tun siri wajib ti han tun man ranse tun mimbati nimbuda nimbara na mbogom rende baraza yumpis no chone na bago sasa rinde na bon sawani wen kelon kopton ro to pa manambase ren ya nenda wela ko esa namba se duna kibaya edeti ya reti atinen to kontan arzuma winto kata yu sasa ton so rende neni sin zinda to no warte réalisateur ne pour un pour c'est l'âme de tabon pour ce Burkina Faso lamba on a sens que la fila on a contene balma Burkina Faso télévision kanbago ani clé amun signi rosurna ani yorojana aban kono wakati jumalun kaseka anga jamana ka kuna fulu soro kata anga kibara sarola oflini anga furi sanga ba ka kuma fa damne amata damne no kuma baye kanya sikata ba do ko minye Burkina Faso ka politique joklu mu te bini fanga ay wa oluka joklu ba APMP oli nyogonji di ke nyogonji ka kunu kanya sikata jamana ka tarama chiko ka oyi ferota jamana be ka bo chiko mena degu konnena kama soro o wakati kelena ay wa UPC ali fana kuna fuli di ka kibara di lawole ka kuna fuli di ka nyesi kata jamana ka tarama jugu kan ka nyesi katoka anu balma muso mbana o ka se ka fere soro ay wa ka banko ka balma Burkina Faso télévision kan ba an clé amata damina kuma ya fatu kuma anga kuma ba konnana APMP o ti dore o ye Burkina Faso ka politique joklu mu bene fanga o lu nyon soro ni joklu konnana ka se ka kibara dila wala ka se ka kuna fulu de makanya se kata jamana ka tarma ci ka ani feroj mo be se kata ay wa ambalma muso ay wa Roseline Kaburi ani ay wa Musa Wedrago o li tanka ci do lon to men ni lo krasobe ka se ko laben kadama anko laji politique joklu mun sɔnni bɛ ne fanga ye min o bɛ jɔkuluba kelen na an b'o wele ko APMP olu ko olu sɔnni bɛ ne gouvernement ka kɛwale ye ka ɲɛsin ka taa coronavirus ka kɛlɛko fanfɛla la o ko bɛ foli lase kosɛbɛ ka di an ka jamanatigi Roch-Marc Christian Kabore ma a ye kɛlɛkɛminɛn mun bila sen kan ka se ka min ye bana ni ka se k'o lakana siri ka ɲɛsin ka taa bonya ni karama kana di ka di dɔgɔtɔrɔw ma mun ye cogo don o yɛrɛ la fo kana se bi ma ka se ka dɔ bɔ bɔnna ni fanga la o bɛ yɔrɔ minɛ bɛ o y'o da dɔn ka ɲɛsin ka taa don min ye lasigiden Rosemary Compaoré ka sayako fanfɛ APMP a yɛrɛ k'a fɔ ko o bɛna o bila sen kan ka se ka filɛ kunna wolo min bɛna bɔ ka taa sɛgɛsɛgɛli min bilara o sen kan kabini o ka lasigisoba faaba la Clément Sabadougou ale yɛrɛ k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ min bilara sen kan don ka ɲɛsin ka taa coronavirus ka bolomafara min bilara sen kan o ka se ka filɛri ɲɛnama sɔrɔla ka taa a ladɔnko fanfɛla la
gɛlɛya caman bɛ ka taa a ladonko fanfɛla la nga ayiwa a fɛrɛfɛrɛ o bɛna se ka o latigɛ ni ɲɔgɔn ye nin ba sigini o y'a yira k'a fɔ ko y'o da don ka taa sigi min ye san 2020 kalafili kɔnɔna na o tɛ dɔwɛrɛ APMP a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna kalafili ni a bɛna sigi ka taa bɛn wagati min fɔra o kan a bɛna sigi ka ɲɛ min ye ka ɲɛsin ka taa an ka jamana ka lakana ko fanfɛ don o yɛrɛ k'a fɔ min ye fada mara ye o kɛlen bɛ ka se ka bɔsi an bolo o bɛ nin tɔɔrɔw bolo kɔrɔ APMP a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ weleli kan bɔ ka di o mara denw ma o ko kan ka kelen ni an ka bolotigiw ye ka se ka o kɛlɛ APMP b'a ɲinina ka se ka filɛ an ka hakilifali kɛ ani bɛn sigi an ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement ani kɛyɛrɛma jɛkulu o ni ɲɔgɔn cɛ jango ka se k'o kan kɛ kelen ka se ka an ka jamana ladon ko ɲuman a b'a ɲini fasodenw bɛɛ lajɛlen fɛ ani yɔrɔ dɔn fɛ o ka fasodenya bila ɲafɛ an bɛ taa n'an ka kibaruya alebele komi kuma fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na IPC ale ye kibaruya dilaw wele ka se ka kunnafoli d'u ma ka ɲɛsin ka taa jamana ka tagamacogo kan ani degun mun sɔrɔla ka ɲɛsin ka taa min kɛra sababu ye ka se k'o balimamuso ayiwa fatu la o ka se ka ɲɛ sɔrɔ la Roger Kama ani Sayibu Ginko olu ti an ka cidenw da o ɲɔgɔn yira n'olu kɛra sababu ye k'o se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ IPC b'a ka ɲininkali filɛ ni balaya ka ɲɛsin ka taa lakandabaliya min sigini filɛ nin ye ayiwa fada mara fanfɛla la o yɔrɔ mara kɛnɛ bɛ ka kɛ a bɔsilen bɛ a bɛ ayiwa nin tɔɔrɔlaw olu bolo nin wagati nin na min ye sirakɔrɔtigɛlaw masiyɛnko dugusenko o kɛnɛ bɛ ka se dugusen caman de bɛ o kɛnɛ bɛ ka se ka bɔsi ka to nin tɔɔrɔlaw bolo kɔrɔ nin wagati nin na nin kɛwale ninnu bɛɛ le y'a to IPC ya kibaruya dilaw wele ka se ka fɔri kɛ ka taa fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka ta ka se ka ɲakura di o yɔrɔ mara ma région de l'Est bi nin na an sɛgɛnna i bɛna fɔ o ɲinɛna an kɔ sira tɛ yen jadisu y'an ka dugu bɛɛ minɛ yɔrɔ tɛ yen n'o ma se yɔrɔ dɔ ekɔliw tɛ yen préfet bɛɛ borila musow yɛrɛ tɛ se ka taa lɔgɔra ne taara lɔgɔra o b'a bɔ ka taa n'o ka yɔrɔ la donc an bɛ lu kɔnɔ de sira tɛ yen ne bɛ fɛ ka min fara kan an b'a fɛ ka président Roch Dari n'a ka gouvernement o ko hakili jigin ka yɛlɛma ka filɛ région de l'Est mɔgɔw ye parce que région de l'Est o man dɔgɔ région ka bon sɛnɛ bɛ kɛ o yɔrɔ la a yɛrɛ b'a lɔn lɔgɔba bɛ yen n'o bɛ to ka misiw feere o yɔrɔ la mɔgɔw bɛ bɔ jama o jama ka na sanu fana bɛ o yɔrɔ la sɛnɛ bɛ o yɔrɔ la mais o y'an to yen ne jadisu ye an bɛna kɛ de ka se k'o yɔrɔ ma kanda don fɛɛrɛ jɔnjɔn dɔ taara o sababuya la bi bi in na a bɛ mɔgɔ bila k'a ka taa baara kɛ a bɛ taa baara nin kɛ ni mun ye moyen t'u fɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ b'a lɔn jadisu min bɛ taa na o ka marifa nin n'an ka FDS ka marifa nin kelen tɛ marifakisɛw b'o fɛ marifababaw b'o fɛ an n'u ta nin a d'a ma fa ka kuma kelen fɔ pour que kuma nin ka taa ɲɛfɛ mɔgɔ ye o k'o hakili jigin ka yɛlɛma ka filɛ région de l'Est mɔgɔ ye ka nin bɔ fɛrɛ jɔnjɔn mun tala nin don o ye welele kan bɔ k'a di an ka jamanatigi Roch Christian Kaburu ma a ka janto ka se ka nin don nin kɛlɛ na ka fɛɛrɛ ta min bɛna kɛ sababu ye ka se k'o yɔrɔ mara bɔ nin degun na an bɛ taa n'an ka kibaruya de bila an bɛ taa bɔ tɛnkodogo ka yira k'a fɔ ko min ye an ka baarakɛda min sigi nɔ ka taa an ka wotew labɛn ko kunna o ka ɲɛmɔgɔba Newton Ahmed Bari a ye taama kɛ ka taa bɔ tɛnkodogo mara la a taara baara kɛ n'o yɔrɔ mɔgɔ gouverneur ani ka se ka taama kɛ ka taa bɔ tɛnkodogo mara ka ɲɛmɔgɔ fɛ landa ɲɛmɔgɔ fɛ ka se ka filɛ o ka se ka filɛ o ka hakilifali kɛ cogo min na ka ɲɛsin ka t'o kan an balimacɛ cidenw minnu bɛ sigini bɔ o yɔrɔ tɛnkodogo mara la Kɔnsum Kasum ani Kɔnsum Kulubali ani Tanga Robert Kafando ani ne yɛrɛ kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ o ka hakilifali min o ni ɲɔgɔn cɛ min ye tɛnkodogo mara ka gouverneur ani seni ka ɲɛmɔgɔ o ye taama kɛ ka taa bɔ o yɔrɔ la o ye hakilifali kɛ ka ɲɛsin ka taa jateminɛ sɛbɛn bɛ kan ka labila sen kan ka ɲɛsin ka taa kalafili ni sababuya kosɔn min o bɛ taa bɛn ni coronavirus ka bana se kɛlɛko ye Ahmed Newton Bari ale y'a yira k'a fɔ ko min ye ayiwa a ka hakilifali ye ka ɲɛsin ka taa o kan o bɛna kɛ sababu ye o ka se ka hakilifali ka taa fɛɛrɛw mun bilalen bɛ sen kan a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye jateminɛ baarasenw minɛnw ye don ayiwa o sera ka ban tɛnkodogo mara kɔnɔ o ka cikɛdaw kelen kelen bɛɛ o ye manan sɔrɔ ka ban o ka laɲini min ye don o ka ko bɛ kɛ ayiwa min ye coronavirus a banakisɛ kana don la walima olu yɛrɛ kana segin ni banakisɛ ye min ye tɛnkodogo mara ka gouverneur a yɛrɛ k'a fɔ ko sariya bolo bɛna bila ka taa ka ɲɛsin ka taa sutarannafɛnw mun ye nutuguna nun ye jango ka se ka fɔ ka se ka sigi mɔgɔw ka kɛwale kɔnɔna na min ye tɛnkodogo mara kɔnɔna na
o ye taamaka ka taa bɔ naba zungurana fɛ newton ahmed bari ale y'a laɲini a fɛ a ka se ka da don nin kɛlɛ na ka se ka kuma a ka jakuludenw fɛ jango ka se ka sɔn ka ɲɛ se ka taa min fɛɛrɛ bolo min bilala sen kan jango ka se k'o yɛrɛ ta ka taa jateminɛ ko ni fan fɛ an ka jateminɛ kɔnɔ o tɔgɔ sɛbɛnni kɔnɔna na min ka ɲɛsin ka taa tɔgɔ sɛbɛnw ka sɛbɛn ko fan fɛ don o bɛna sigi duguso mun kɔnɔna na o filɛ nin ye o bɛna daminɛ mɛ kalo tile 8 kɔnɔna na ka taa bila mɛ kalo tile 17 kɔnɔna na o bɛna kɛ bulugu kulpelugu nalmatenga min ye ka taa bila guruma ani ka taa bila zunuwego amutan an ka cibari alibila an b'a ladɔnya k'a fɔ ko jateminɛ o daminɛna bi jumalon na min bɛnna an ka samiya laban kalo tile 8 ma min ye mɛ kalo tile 8 an bɛ to ka segin ka na min ye wagadu ka ɲɛsin ka taa min ye kalandenfaw bi ɲɔgɔn ye ba kɛra min ye kalandenfaw ka jɛkuluba ye ayiwa ne karamɔgɔ olu ka jɛkuluba kalandenfaw olu ka ɲɔgɔn ye ba kɛra bi sɔgɔmada na an fɛ wagadu ka ɲɛsin ka taa a b'a dɔn ko gouvernement aw b'a laɲinina ka se kalan ka se ka wuli an fɛ faso kɔnɔna na nka olu ye mun ye denfaw ye o y'a yira k'a fɔ ko kalan wuli o kɔnɔ b'a fɛ nka degun caman bɛ kan ka sɔrɔ la ka se ka faamuyara don alidu badini ani da olu tan ka ci de olu tɔgɔ kɛnɛ kan n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ mars kalo kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka se ka na ni bɔnnaba le baarakɛda caman kɔfɛ o senfɛ kalanso ma to kɔfɛ ka se ka kalandenw tanga don min kalandenfaw ka jɛkuluba ye olu ye kibaradilaw wele ka se ka kunnafoni d'o ma ka ɲɛsin ka taa gouvernement ka laɲini ani olu yɛrɛ ka laɲini ka ɲɛsin ka taa kalan wuli ni fan fɛ a bɛna kɛ cogo di depuis mars tile 16 kalandenw an ta denmisɛnw tɛ taara école la donc a taara kalo 2 ra sisan gouvernement y'a yira ko yani semaine wɛrɛ le 11 mai a bɛna école dayɛlɛ mais école bɛna dayɛlɛ ka taa sira jumɛn kan est ce que taamasen min bilara est ce que a bɛ se ka ɲa est ce que o ko masque mun ka ɲi ka porter masque n'u sɔrɔra wa est ce que lave-main n'u sɔrɔra wa donc an tun bɛ fɛ k'a filɛ écoleso ka se ka dayɛlɛ mais écoleso ka se ka dayɛlɛ ka ɲa pour que an ka se ka dɔn ko an ta denmisɛnw bɛ taarara o bɛna taa don écoleso mun na banakisɛ tɛ yen min ye kalandenfaw ani kalandenbaw ka kɛlɛjuru jɔkulu ye don olu ye gouvernement o ye hakilifali kɛ kelen ka se k'a filɛ fɛɛrɛ jumɛn o bɛna se k'a ta ka se ka kalan wuli ni ka se ka fanga d'a ma jango kalandenw o ka se ka hakili sigi fɛɛrɛ mun kɔnɔna na condition ninnu u ka ca est ce que gouvernement y'a yira k'a fɔ ko masque ka ɲi ka porter ko denmisɛn kelen kelen bɛɛ masque 2 le bɛna di donc an bɛ fɛ masque ninnu ka di tigɛ ko yɔrɔ fana o ka ɲi ka di mais o 2 n'u dɔrɔn tɛ se ka kɛ puisque y'a k'a dɔn ko banakisɛ nin a bɛ yɛlɛma joona joona donc o ko mɔgɔ 2 mètre kelen ka ɲi ka kɛ mɔgɔ 2 kɛ mais denmisɛn ninnu an bɛna mètre kelen dɔw kɛ cogo jumɛn na a ka gɛlɛn donc fo o distanciation sociale nin an bɛ fɛ o ka a filɛ cogo min na an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min na pour que denmisɛnw kana nɔrɔ ɲɔgɔn na donc pour que denmisɛnw kana taa banakisɛ cɛ ka taa n'a ye so kɔnɔ voilà donc filanan na fana an ka yira ko n'an k'a ye a tɛ se k'a kɛ o ka denmisɛn mun ka ɲi ka taa examen na ɲina mun ka ɲi ka certificat kɛ mun ka ɲi ka BPC kɛ mun ka ɲi ka bac kɛ ɲina an ka commencer n'olu de ye fɔlɔ wora an b'olu gɛnsɛn classe ninnu na n'o gɛnsɛnna classe ninnu na i y'a dɔn ko o tɛna se ka kafu ɲɔgɔn kan ka se ka to kalan ka se ka wuli ka ɲɛ hɛrɛ kɔnɔna don mun ye kalandenfaw ani kalandenbaw ye ani gouvernement yɛrɛ olu yɛrɛ ka laɲini min ye ka se ka ɲinan kalan ka se ka tanga wa a sama o senfɛ kalanso ani kalandenw olu bɛna kɛ miiriba ye ka se ka filɛ k'an can don koriko ka ɲi nka kori a ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na an bɛ taa an ka cibari laban an bɛ taa kunɛ cɛ bɔbɔdilaso ka yɛrɛ k'a fɔ ko kabini bana nin donna an ka jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye ka se ka bɔnɔ basigi baarasen caman kɔnɔ min ye bolifɛn siraw ye olu ma to kɔfɛ kabini lɔgɔkun dɛmɛni olu ma boli nka lɔgɔkun tɛmɛni sira dayɛlɛla ka d'o ma a bɛ cogo di bɔbɔdilaso mara la rtb2 o bassin an ka ciden minnu don karim lamine karantawo ani absat bokum olu ka seere fili ni kabini o bassin kalo kelen ni kɔ transportɛriw ma baara kɛ an ka jamana kɔnɔ wa bi ye lonba ye ka di transportɛriw ma sabula baaraw daminɛna kura ye ka sɔrɔ ka baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ surtout compagnie de transport
pour que mɔgɔw ka se ka voyager Ouagadougou ni Bobo flancɛ hakili sigira donc a diyara an ye an nisɔn ka di parce que ni mɔgɔ sigilen don so baara tɛ yen ale man fisa tile kɔnɔ départ 3 départ 4 a tɛna tɛmɛ ale kan parce que ni ka bɔ yan ka se Ouagadougou heure 6 ɲɔgɔn voilà an ka dernier départ ye 12h30 wagati sani bis bɛ se Ouagadougou ko bɛɛ ka don ka so o b'a sɔrɔ 21h sera couvre-feu heure sera. Ni gari kɔnɔ Alimatu Ouattara ale sigini lo 10h carrément kɔnɔ na a sera o yɔrɔ la 8h wagati ra a ka donu sugura ka ban o min b'a yira k'a kɔrɔtɔni lo ka Ouagadougou sira ta. Kalo kelen lo kɛra k'an to yan yɔrɔ la vraiment sira yɛlɛla k'a diyara an ye depuis dimanche nana ticket ta o ko lundi ma bɔ mardi lo bɔra walayi an b'a la tanto an ka se ka se an sigiyɔrɔ la k'a fɔ ko an ka kasinen don an k'an tigɛ ko an yɛrɛ ka kɛnɛya lo b'a fɛ mɔgɔ kana fɔ ko b'an tɔɔrɔ la dɛ mɔgɔ kana fɔ bana nin tɛ bana nin bɛ yen dɛ a bɛ yen yɛrɛ le. O gariw bɛɛ ra yɛrɛtanga waleyaw wajibiyani lo sirakan tagabagaw ma ni gari dɔw ra olu ye clients sɔrɔ yɔrɔ dɔw ra k'o ka suma fɔnɔ. Mɔgɔw bɔra kosɛbɛ mais comme an fana b'a kɛ ka dantigɛli kɛ ka taa gouvernement ka sariyaw cogo la donc bisi nin fani ma bɔ pour que mɔgɔw kana don ka sɔsɔ ɲɔgɔn kan tugun ka kɛ sababu ye ka bana ni sɔkɔ ka a yɛrɛ kɛ an ka dugu la. Mɔgɔ caman kibaruya ko b'a daminɛ fɔlɔ mais fɛnɛ mɔgɔ fana siran na bi ka bɔ ka voyager hali bi o activité ko ka baara kɔrɔ daminɛ hali bi a ye ɲɛ b'a gare ni vide parce que depuis an ka baara yɛrɛ tɛ ten mɔgɔ bɛna caman mɔgɔ mago don gare kɔnɔ kasini b'i bolo ni kasini t'i bolo t'i don gare kɔnɔ hali gare kɔnɔ parce que appel ne yɛlɛ appel kɛ sɔgɔma appel kɛ wala gare la wala ne ye bizɛli don mɔgɔ bolo la o bɛ ko don gare kɔnɔ o bɛ kasini don. K'a lɔn ko o baara lalɔ tun ye gwɛlɛya lase o caman ma. A ma fisa mɔgɔ yɛrɛ ma yɛrɛ de mɔgɔ yɛrɛ bolola wari yɛrɛ na bon yɛrɛ o yɛrɛ t'a bɛ don yɔrɔ min na yɛrɛ ka wari ɲini tuguni yɛrɛ bon a n'a kɛ sababu yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a la dɔ t'i bɛ sigi kɔnɔ i tɛ se ka taa yɔrɔ si bon gɛlɛya yɛrɛ tɔ na kɛ sigi yɛrɛ na mɔgɔ yɛrɛ la o tɔ kɔnɔ o ye sigina yɛrɛ. Tiɲɛ don ko gouvernement ye sira dayɛlɛ faso duguw ni ɲɔgɔn cɛ sabula coronavirus bana fanga bi nɔgɔyara anw fɛ wa o y'a wajibiya fasodenw bɛɛ lajɛlen ma o ka banba ka yɛrɛ tanga fɛɛrɛw matarafa min b'a to ni bana ka ban pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Balo Burkina Faso tourism kanabɔ an bɛna an ka bi ka tile kunna foli cɛyan tɛ n'ala ye lɔgɔkun wɛrɛ ntɛnɛn b'a sɔrɔ nege sigi o kelen na aw kelen ne bɛ an ni tile. sakiraɓe am rewɓe worɓe jooɗiɓe no daara suudu télévision Burkina Faso kori on ñalli e jaam wakkati meɗen kibaruji fulfulde wonni ndelle ley kibaruji meɗen hande arande fuu en kaltano haala ɗum woni fande segilago no watta fa heɓa winditagol talki woteji ɗi yecco fuɗɗita nder leydi meɗen ɗum noy wonno ɗum yaari delle en keɓan famude majju caggal majju ndu en garan fa hande kaali ɗum woni fande waldere politique lundinde laamu kayre dunde waɗi kawrital kengal nde hawɗe hokkoɓe kibaruji ay ɗum woni koɓe danni le majju bisimilla moɗon suudu baba delle en ɓatteken fakkitinoɗen kibaruji meɗen e daaren kibaruji meɗen du e suudu télévision ɗo ndelle keɓon famude delle hano ɗum woni horejo dental biyetengal seni Newton Ahmed Bari kanko du o tawama kengal e gallure tenkudu guure to ko yeytondu fa handen o hawri ɗum woni gouverneur no hokka nuku toon ɓe pille de ken du ɓe daara fa handen salle noy wonno hani waɗede heɓa fa hande jonka ɓe ballito heɓa du fa handen talki ɗum woni woteji ɗi wallite yimɓe meɗen heɓa windito heɓa heɓati keɓon famude ɗum dannanoma saabe naw coronavirus ndelle fa keɓen paamen laaɓal muɗum en noddan ɗum woni gollidiɗo meɗen goto Oumarou Tamoura badda gaɗugol hakkude gouverneur région centre est horeje service seni wo fuɗɗitingol fa hande windugol yimɓe dow ɗum wonno talkuru wote wakkati nde ñaw coronavirus woni ley leydi meɗen ɗo lele dow ɗon horeje seni Newton Ahmed Bari o wiide filla hakkude maɓɓe kan wo fa hande laabi ɗi e wonno kan ɗi rewede noyi wattede tawe gollal ngal yaha yeeso tawe to torra fay goto o wi fa hande do tawe to fay goto neɗɗo fuu
ñawngu hewtitaki ɗum nokkuje to yimɓe bindoto ɗon woɗi tawi neɗɗo fof wara yoppi ɗon en ñawngu coronavirus ngu ka o wi windoɓe yimɓe wiyata opérateur ɓen kamɓen ka hoɓe gari woɓɓe maɓɓe fof ina goni ley guredu ina keɗi joni o ka ñala en majjo gouverneur o holli o wi joni o ka wattugol ɗum wono masque o laata ko hunde ko tilsi ley leydi meɗen ka ɓe gonani iɓe darta noyi ɓe gatta dey tawi neɗɗo fof garɗo fa windo e dow talkuru woten ɗum tawi ina watti ɗum wono kasine muɗum Newton Amed Bari o yeehi o hewtoyi naaba jugurantenga mo tenkoto ko o laamiɓe tubal ɓe kamɓe do laamiɓe fina tawa ɓe kamɓe ndu gatta e jungo muɓɓen e ngal ɗo gollal fa gollal ngal laato ɗum wonno ko naabajo o wi kanko do imo nodda hadde yimɓe jamare nde fuu tinno burto jeeha mono fo windo dow talkuru wote ndun non watta de heɓa kamdu wota windugol ɗum woni joni o ka ley dow talkuru wote ɗum fuɗɗan hande nde jetti lewru mai ndu fa yaade sappe e jeɗɗi lewru mai ndu bulgu ley kurpelgo lew namantenga ley gurma e fa hande lew zunduweego ayo gasi delle hano tamburo no wiiri ni yo hande woni ko fa hande talkiɗi yeccoto fuɗɗe winditade ndelle neɗɗo fuu hamo du muɗum hewti sappo e jeetati tinno kamdu waɗane heɓa windito heɓa talkuru wotede nden kano wawi kamdu itta mo haaja laamudu ndelle hano ko kalanomiɗo ni kawrital ɗum woni fa hande waldere politique are londide laamu no andire UPC kamɓe du ɓe gaɗi kawrital e hokkoɓe cibaruji kegal le gallure Wagadugu ɗo le kawrital mabɓe ɗo du kamɓe du fa hande ɓe kolliti ne wonno rafi denakol yaari hande fara lettugare Burkina Faso to le majjum du no ɓe banto ɗum woni laamu kamdu ummo fa hande watta baka muɗum heɓa fa hande lettugal Burkina kamdu iwa e saɗɗaji ɗi tewra hande ɗi ndelle fa pamen ɓuren ni e noddan fa hande goldiɗo meɗen goto Umaru Tamboura parti politique IPC ina wonno holla ɗo en fa hande ne wonno no rafi ndenago e torra woniri ɗum wonno guere région de l'est toon en guere lettugare leydi meɗen komin jii ley région de l'est hono jihadiste en jeeyi fa le cuusal maɓɓe fa ɓe singi drapeau maɓɓe woɗɗi ɗumen hono golle ɗum fuu yo faama himɓe keɓay wurtude fa golla ɗum saabi toon ɗu hono hanɗen min kawriti fa min kalana gouvernement min mbiyamo waɗa ko waawi o waɗa bawɗe makko fa o itta ñawngu ley leyɗi région de l'est fa heɓa tinta région o halka ina kamɓe koɓe kollata hani gollede hana gouvernement acca fay maître goto e leydi makko jananɗo waɗa jooɗo fa waɗa loi makko ɓe mbi ɓe jiɗɗi ɓe gaɗa ko wiyete noon opération o gappo e gurmankore noon na hani ɓe gartale o gappo o fa ɓe mbuuta leydi ndi fuu ɓe mburtina ko boni muɗum fa yimɓe gara jooɗo heese keɓa koɓe ñaami so wona noon fuu ɓe mbiɗ man hono région de l'est on paman on fuɗman région de l'est on ndelle walla gasi ko feeti golleji ɗi ɓe mbi hani gollede ɗi fa jamma warta guere région l'est to ndelle yimɓe jeeyaɓe toon en ɓe mbi ɓe bindanan président lettere fa faama noyi wonno noon torra woniri ɗum wonno ndewgu fata toon jaren yesso joni en kalan haala ɗum naw coronavirus suudu baba keɓon famude woni yimɓe woniɓe hannden kamɓo en du no watti baka muɗum sanne de haaltaki sanne ɓendu yo laamu en ɗum woni sodasiɓe haali aƴi ka soni on naati hano cuuɗi loctoroje toon on tawanke kamɓe du wonkoɓe gollata toon sanne noɓe darani kamɓe du fande no watta fa heɓa nawkol kamɗu heɓa ɓuyi to nder leydi meɗen Burkina Faso woɗi du wakkati goma hano yimɓe yawtoɓe saabu nawkol hewɓe fuu no huula ɓattagol ɗum amma kamɓe ɓen wakkati kamɓe yardoto kamɓo en du fande ɓe ɗowtira ɓe yimɓe kamɗu heɓa moɓede ndelle fa keɓen paamin ɓuren ni en noddan Adja Oumou Diallo sorda siɓe no golla e wallude fa kawen ñaw covid-19 dey neɗɗo fuu matantaɓe ele numéro ɓe goni les suudu loctorori Yalgado toon ɓe goni ɓe balla ɗum wonno suɓade ñawɓe wonduɓe e ñaw covid-19 les lewru woturu ko foti himɓe ujunaji ɗiɗo e kemme joyi wonno koɓe cawri ele majjum mawɗo suudu loctoro wiyana sorda siɓe ko ɓuuri capanɗe tato goni toon no balla ɓe o wi gilla wona hannden gondal lobbal woni hakkude loctoro en sorda siɓe e tawti loctoro en Yalgado o wi to hannden ɓe poti yimɓe capanɗe jeego no goni no golla jemma e ñalowma kamɓe sorda siɓe ɓe kamɓo e moytata ɗum wonno cuuɗi ɗin ruufe fande safare woɗi fayi mayɓe kamɓe kinnoto ɓe ɗum en hunde fof ko watte e banggal bonanda ɓe yimɓe na gatta baka mumen
woɗi kamɓe ndenata leydi men jamma e ñalowma e daranade fa hande fa himɓe ndewa sarɗiji ɗi laamu itti fa joni ɓe soddasiɓe na gaɗa ɗum wonno lefoyi koye cuuro e hinere e hunduko e tawti fa hande ndiyam katare lutirteɗam juuɗe ɗam woni ko mbiyata fa hande gel hydroalcoolique. ayo haala naw coronavirus kalten fa haala joni kay en jahan le wuro wetengo tabtengal e gallure Wagadugu ɗon wuro neɗɗo beteɗo Isaka Zabri ay wuro makko du kam du heɓama fuufama cafaje saabi ɗume saabi ɗum woni ɓi ko neɗɗo goto gom kam du nawkol funti e muɗum ndelle ɗum waɗi ko fande yimɓe daranoɓe nawkol kamɓe ndu yeehi wuro toon fa fuufa ɗum woni cafaje ɗen le ɓaade makko toon ndelle ɗum fufande no watta fa heɓa to nawkol lonjo heɓa yimɓe wuro heddiɓe toon ndelle en paman fande ko ɓuuri ni dow fande ɗum woni Umaru Tamboura. o ley jakka o Issa Zabre ley tabatenga to wonno to yimɓe dariɓe ino kadde ñaw coronavirus go ɓe ngari ndelle kamɓe loctoroɓe ɓe garayno faɓe puufa ley jakka o makko ngo ɓe mbara ɓiɓɓe ñaw ngu fof ndelle kanko Isaka Zabre o wi o ɓi ko debbo mo duuɓi 9 wonno ko ñaw coronavirus ngu hewtiti ka suko o fuɗɗirayni ino ɗojja sanne ndelle gaɗa majjum ɓe gaɗi texte ndara tawa suko o ñaw coronavirus hewtiti ɗum gilla nden en suko o ada yara ɗum wono wuro docteur tengandogo nden gilla wakkati on e fuu haddu kamɓe koreji ɓe fuu ɓe padda ley jakka toon neɗɗo fuu wawa wurtade neɗɗo fuu wawa natude ayo ndelle ɗum wono ko yimɓe docteur ɓe ɓe kolli ɓe mbi hunde fuu ko suko o memuno ino hani fuu loote fa laaɓa ndelle ɓe kollide fa hande du sini suko neɗɗo fuu mo ñaw coronavirus o hewtiti ɗum fuu ndelle yimɓe ley jakka moɓɓe fuu wo paddete toon e gaɗe ko wiyete confinement ɗum neɗɗo fuu wawata natude woɗi neɗɗo muɓɓen fuu wawata wurtade ayo ndelle ɗum wonno koɓe kolli woodi fa hande ɓe kolli hono ɗuyi e golleji fuufude ley jakkaji hono jakkaje e service ji ko watta 500 wonno koɓe keeɓi ɓe puufi gilla ko gollal ngal fuɗɗi jonin e jatano le gallure kongusi suudu baba keɓon famude saabi refe denagu waɗi fa yimɓe hewɓe fof feri wari no jooɗi toon ndelle ferugol maɓɓe ngol wakkati gomma tawanke ɗo fayɗuɓe naata ɓe gono ɗum woni le ɓaade men gana tiiɗiɓe hay ɗum waɗi ko waldere daranode ɗum woni fande yimɓe feruɓe no andire HCR hay kam du walliri ɓe yimɓe e cuuɗi ndelle hano cuuɗi maɓɓe ɓe gonduno arande ɗi saabe ƴonde toɓo mawɗo waɗi toon ndelle fa cuuɗi ɗin kay fu liɓama ndelle cuuɗi ɗin kay yo HCR woni ko hokki ɓe en keɓan paamen ko ɓuuri ni gasin dow fa nden micro Adja Oumou Diallo e miccintinde on suudu baba balɗe ɓittinoɗe ɗe ferruɓe gure mumen ko jeehi muuloye kongusi keɓino musakka nokkure to ɓe jaɓɓano toon ɗo honde mawde wari bonnini ndelle ɓe himɓe hiɓanama cuuɗi goɗɗi sarusi biyeteɗo HCR kam saabi ko ɓe himɓe keeɓi tuɗordo lobbere to ndiyam wawa bonnude ley hen ɓe himɓe ferruɓe ne jeeyi sanne e hebde ɗi cuuɗi ndelle gaɗa cuuɗi maɓɓe ɓe kokkama fa hande arkillaji e tawti fa hande guineji defirɗi nema miɗa holla on dow ke service HCR na anni ñiɓude ɗum wonno dagu ɗi cuuɗi li baadeji to ferruɓe jaɓɓa e ley hen laamu weltake e koɓe golli ɗum gilla ñande nogay e ɗiɗi lewru keeɗiru hundu dewgu centre nord jaɓɓeke alkadara ferruɓe ujunaji 3 e 7 ko heewi e maɓɓe mburana ley baadeji woɓɓe madu fa hande ley cuuɗi bonɗi ayo suudu baba ndelle ɗi kibaruji min gurno hande na ciiciɗe famin kokka ɗon wala fof kedi ɓuuri mbiyan ɗum fofo moɗon Allah hokkuɗen ɗum woni fande altinere e jaam e cellal famin keɓa cibaruji goɗɗi min jottinana ɗo jaam ñallanɗen fofo moɗon